Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we're from the second group. Earlier introduced. My name is Faizatul Mahbubah and my friend Adina Cindy. We will to explain about the manner of articulation. First, nasal. The distinctive feature of nasal consonant is that you let air out of your nose as you pronounce them. For example, the nasal consonant M and N are quite common in language and are standard found in English. Yang pertama, nasal. Ciri khas konsonan nasal adalah kita mengeluarkan udara dari hidung saat mengucapkannya. Misalnya, konsonan nasal adalah M dan N. Cukup umum dalam bahasa Inggris seperti kata man. Number 2, plosive or stops. Basically, these are consonants where air is blocked at the place of articulation to accommodate pressure. It is generally shut in one instant. Just pronounce words with this, bis, and k, and you will notice the single pause of air being added as you pronounce this letter. Here are a few words so that you can check for yourself. Back, gap, like. Plosives atau stops. Ada cukup banyak plosives dalam bahasa Inggris. Pada dasarnya ini adalah konsonan di mana udara diblokir di tempat artikulasi untuk mengakumulasi tekanan dan kemudian dilepaskan dalam sekejap. Dengan ungkapan kata-kata D, B, N, K. Dan Anda akan melihat satu nadi udara keluar saat Anda mengucapkan huruf-huruf ini. Berikut beberapa kata yang bisa Anda periksa sendiri. Back, gap, leg. Next, sibilance. Sibilance is not a manner of articulation by itself on the card. So, why are we talking about it here? Because it's something that characterizes the affricated and the fricatives, which are seen next. Sibilant consonants are distinctive as they are louder and at a higher frequency. Sibilant. Mengapa kita membicarakannya di sini? Karena itu adalah sesuatu yang menjadi ciri affricat dan frikatif tertentu yang akan kita lihat selanjutnya. Konsonan sibilan berbeda karena lebih keras dan pada frekuensi yang lebih tinggi. Sibilant affricates. Affricates can be viewed as a combination of two sounds which are pronounced pretty much simultaneously. Often in phonetic transcription, the two sounds will be joined T-bar like this. Affricates dapat dilihat sebagai kombinasi dari dua suara yang diucapkan cukup banyak secara bersamaan. Seringkali dalam transkripsi fonetik, kedua bunyi tersebut akan digabungkan dengan batang pengikat seperti pada simbol di video ini. Dalam sibilant affricates, biasanya suara di sebelah kanan adalah sibilant affricate. Dalam bahasa Inggris adalah simbol T, huruf T, dan seperti huruf F panjang, dan satunya D ada huruf 3. Okay, next, non-sibilant affricates. The distinctive feature of affricates is that when producing them, they use your vocal apparatus to partially block the airflow at the place of articulation in such a way that only some air passes through. Tidak seperti pada affricates sibilant, suara di sebelah kanan pada affricates non-sibilant tidak memiliki sibilant. Dengan kata lain, ia tidak memiliki aspek seperti radiostatis. Contoh yang bisa saya dapatkan adalah dalam bahasa Inggris, New York. Jika Anda pernah mendapat kesempatan, perhatikan bagaimana mereka mengucapkan kata tooth. Suara TH di akhir diucapkan tooth. Next, sibilant fricatives. The distinctive feature of fricatives is that when producing them, you use your vocal apparatus to partially block the airflow that was in such a way that only some air passes through. By listening,
The airflow it gets some friction between the air and your vocal apparatus, which is what produces the distinctive kind of sound of the fricatives. Sibilant fricatives are characterized by louder, higher frequency sounds than non-sibilant fricatives. These are the sounds found in a word like show and season. Frikatif sibilan. Ciri khas frikatif adalah saat memproduksinya Anda menggunakan alat vokal untuk memblokir sebagian aliran udara di tempat artikulasi sedemikian rupa sehingga hanya sebagian udara yang melewatinya. Dengan menahan aliran udara, menciptakan beberapa gesekan antara udara dan alat vokal Anda yang menghasilkan jenis udara frikatif yang khas. Frikatif sibilan dicirikan oleh suara frekuensi yang lebih keras dan lebih tinggi daripada frikatif non-sibilan. Ini adalah suara yang ditemukan dalam kata-kata seperti show and season. Next, non-sibilant fricatives. Non-sibilant fricatives are essentially the same except that the sound is not as intense. To hear the difference, compare the sibilant fricative sound of show and season with the T in this and the fine. Frikatif non-sibilan pada dasarnya sama, kecuali suaranya tidak terlalu kuat. Untuk mendengar perbedaan itu, membandingkan suara frikatif berdesis dari show and season dan TH di this and fin dalam kata fine. Fine dalam kata fine. Next, approximants. Approximant can be considered halfway between vowels and fricatives. When pronouncing an approximant, the air flows smoothly through the vocal apparatus so that very little friction is created. Here are two approximants in Standard American English, represented by the letter R and represented by the letter E, Y, usually. Approximant dapat dianggap setengah jalan antara vokal dan frikatif. Saat mengucapkan approximants, udara mengalir dengan lancar melalui alat vokal sehingga sangat sedikit gesekan yang tercipta. Berikut adalah dua approximant di standar bahasa Inggris Amerika dengan lambang R terbalik yang diwakili oleh huruf R dan J dalam bahasa Indonesia yang diwakili oleh huruf Y atau Y. Biasanya seperti itu. Some example of words with approximant in Standard American English are yet and right. Beberapa contoh kata dengan approximant dalam bahasa Inggris Amerika Standar adalah yet dan rat. Next, taps or flaps. Taps are similar to plosives, but a tap is a single brief burst with little accumulation of pressure at the place of articulation, which results in a contact time that is usually much less. Compared to taps, more pressure is accumulated to produce plosives, which results in a tendency for them to have longer contact time, especially before the sound is actually produced. Taps or flaps. Taps mirip dengan plosive, tetapi tap adalah semburan singkat tunggal dengan sedikit akumulasi tekanan di tempat artikulasi yang menghasilkan waktu kontak yang biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tap lebih banyak tekanan terakumulasi untuk menghasilkan plosive, yang menyebabkan kecenderungan untuk memiliki waktu kontak yang lebih lama, terutama sebelum suara benar-benar dihasilkan. Itu tidak mungkin untuk tap. Kontak berlangsung hanya selama bunyinya sendiri. Bahasa Inggris Amerika Standar memang memiliki konsonan ketuk R. Itu dapat didengar dalam kata-kata seperti betting dan PT. Next,
are in turn similar to taps, but instead of a single brief brush at the place of articulation, it is a series of repeated words. There are no tries in standard American English, but if you've ever heard some Spanish, you may have noticed that some of there are tries. The classic example of the trial in Spanish is found in the word carol. It's sometimes called the road and R, and it is represented by R. There are also other types of tales. Below is an example of a tale using both types. Fictive tales. The video is meant a comedy, but you should get a sense of our taste is tales. Mirip dengan tabs, tetapi bukannya semburan singkat tunggal di tempat artikulasi. Itu adalah serangkaian semburan berulang. Tidak ada getar dalam bahasa Inggris Amerika Standar, tapi jika Anda pernah mendengar beberapa bahasa Spanyol, Anda mungkin memperhatikan bahwa beberapa R mereka adalah getar. Contoh klasik getar dalam bahasa Spanyol ditemukan di kata carol. Kadang-kadang disebut roll R dan diwakilkan oleh simbol R. Next, laterals. The key feature of laterals is that R falls pressed to the sides of the tongue, usually when pronouncing them. If your native language uses the Latin alphabet, chances are that the L in it are lateral. The only sound in Standard American English which is a lateral to make knowledge is also known as the dry L, and sometimes, depending on who is pronouncing and the position of the L in the syllable. Here are a few examples in Standard American English, like and bell. Terakhir, lateral. Fitur utama dari lateral adalah aliran udara mengalir ke samping lidah, biasanya saat mengucapkannya. Jika bahasa ibu Anda menggunakan alfabet Latin, kemungkinan besar huruf L di dalamnya adalah lateral. Satu-satunya bunyi dalam bahasa Inggris Amerika Standar yang merupakan lateral menurut pengetahuan saya adalah simbol seperti huruf T, juga dikenal dark L, dan terkadang L kecil, tergantung siapa yang mengucapkan dan posisi L di suku kata. Berikut beberapa contoh dalam bahasa Inggris Amerika Standar, yaitu like and bell. Okay, thank you guys, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.